آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے. ہم چل کر آپ کو ادھر آنکھوں دیکھا منظر دکھاتے ہیں کچھ ہی لمحوں میں. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریتیلا علاقہ ہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ یہاں سے دریا کا گزر ہوا کرتا تھا. آپ دور دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی شکل نظر آئے گی کہ دریا بہت دیر تک یہاں سے گزرگاہ اس کی رہی ہے. تو ادھر سے یہ سارا بمبھور شہر کا نظارہ ہے جو اس ٹائم میں آباد ہوا کرتا تھا. لوگ یہاں بستے تھے. اور ناظرین یہ دیکھیں, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی قبرستان ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کے نشانات ابھی تک یہاں پر موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم جا رہے ہیں آپ کو آگے کے مناظر دکھانے کے لیے. تو یہ بمبھور شہر کا نظارہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنا بڑا شہر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. کتنا بڑا شہر ہوا کرتا تھا. لیکن قدرتی آفات اور دریاؤں کے رخ جب مڑے ٹائم کے ساتھ تو یہاں کی آبادیاں متاثر ہونے لگیں اور لوگ اپنے اپنے محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. چلتے ہیں آگے. ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کے چار دیواری کو بہت ہی محفوظ کروایا ہے کہ آگے اس کے آثار جیسے منہدم نہ ہو سکیں اور دیکھنے والوں کے لیے, ٹورسٹ کے لیے وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں. بہت ہی اچھا پتھر سے کام کروایا گیا ہے. لیکن یہ آثار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شہر کبھی انسانوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا آج شہر خاموشاں بنا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. یہ ہے بمبھور شہر جس کے لیے مشہور ہے کہ سسی یہاں پر رہی. جو سسی پنو کی داستان آپ نے سنی ہوگی وہ یہ شہر ہے بمبھور آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی چلتے ہیں آگے اور آپ کو آگے کے آثار وہ دکھاتے ہیں. لوگوں کی سہولت کے لیے یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں کہ جیسے لوگ سہولت سے آ جا سکیں. دیکھیں ناظرین, یہ ہیں وہ مناظر جو میں آپ کو اوپر سے دکھا رہا ہوں. یہ شاید کوئی کنواں ہے آپ کے سامنے اور یہ مختلف گلیاں ہوں گی, گھر ہوں گے جہاں پر لوگ رہے ہوں گے. تو یہ ہے بمبھور کی اصل شکل جو آپ نے شہر کے بھی افسانے میں سنا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. چلتے ہیں آگے. یہ دیکھیں ناظرین, یہ اس زمانے کا کوئی روم ہے جو بنا ہوا ہے جہاں پر کبھی لوگ بیٹھتے ہوں گے. یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہاں پر پتھر کا کام کیا گیا ہے. یہ دیکھیں ان کے آثار ملے ہیں. ایک بڑا وسیع و عریض پیمانے پر کوئی بڑا شہر رہا ہوگا اس زمانے میں. آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آبادی کراچی کی یہ سب کے سامنے ہے. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ادھر مسلمان ادوار کی دور کی جامع مسجد بھی بنی ہوئی ہے جس کے نشانات ہیں اور اس کا فرش بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. میں لے چلتا ہوں آپ کو اس کی طرف. یہ سامنے آپ آثار دیکھ سکتے ہیں جامع مسجد کی جو ملے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسلامی گورنمنٹ بھی بہت عرصے تک رہی ہوگی. اور ناظرین آپ اہم بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد ہے. بڑی سہولتیں پیدا کی گئی اس دور میں. یہ گلیاں بنی ہوئی ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں گے.
इंसानों की चहल पहल होगी उस ज़माने में। और ये उसका गेट है नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये है उसका गेट। यहाँ से मस्जिद में लोग दाखिल होते होंगे उस दौर में। मैं समझता हूँ यहाँ पर लोग रहते होंगे या जो नमाजी आते होंगे उनके बैठने के लिए इंतजाम होगा, छत होगी इसके ऊपर, जिसके ये पिलर जो होते हैं मैं समझता हूँ ये उनके निशान हैं। और बाद में जब यहाँ पर बहाव आया पानी का तो सब चीज़ें मिट गईं। ये आप देख सकते हैं कि ईंटें लगी हुई हैं फर्श पर, बहुत ही शानदार। यहाँ पर ये मार्केट बनी हुई है। यहाँ के लोगों से पता चलता है कि ये मार्केट थी जहाँ पर दुकानें थी धोबियों की और जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उनकी। तो एक शानदार एक सफ़र भंभोर का हमारा नाज़रीन रहा है, एक बेहतरीन। मतलब इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने स्टेबल थे, कितने अपने काम के माहिर थे, कि पत्थरों से उन्होंने सब चीज़ें जोड़ी हैं, पत्थरों से। और अगर हम उस तरफ जाएंगे तो उधर दरिया का बहाव है, जो जाहिर करता है कि ये जो शहर है वो पानी से मुतासर है। एक बहुत बड़ी तारीख सिंध की आप ये देख सकते हैं। नाज़रीन आपको दिखाता चलूँ कि अभी तक यहाँ की जो तारीख़ी नवादरात को ज़ाहिर करने की गुंजाइश है वो ख़त्म नहीं हुई, एक क्योंकि बड़ा वसी और शहर है। तो इसके लिए अभी तक माहिरीन जो गैर मुल्की हैं, आर्कियोलॉजी के जो माहिरीन हैं वो लगे हुए हैं इस खोजना में कि इस हकीकत का पता चलाया जाए कि कितनी तारीख़ी हकीकत है शहर की और क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं कि और अभी तक मुकम्मल तौर पर खुदाई नहीं हुई है। जब मुकम्मल तौर पर खुदाई होगी तो सही पता चल सकेगा। ये सामने अभी भी खुदाई का काम जारी है और दरिया सिंध का भी आप नज़ारा देख सकते होंगे कि सामने दरिया सिंध है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सा काम आगे चल रहा है। नाज़रीन खुदाई के मंज़र इसलिए हम आपको नहीं दिखा सके क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मना किया हुआ है, क्योंकि इटली के माहिरीन वहाँ काम कर रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से। सो दूर से आपको दिखाया कि अभी तक खुदाई का काम जारी है। और ये देखिए कि अभी यहाँ पर खुदाई हो सकती है। ये मकामात ऐसे ही बग़ैर खुदाई के हैं, अगर यहाँ पर खुदाई होगी तो इनसे और नवादरात मिलेंगे। सो इस चीज़ से, इस महल वक़ू को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना तारीख़ी मकाम है और इसकी कितनी अहमियत है। आज मैंने आपको ये भंभोर का नज़ारा करवाया, एक शानदार नज़ारा अपने चैनल ज़फ़र नॉन स्टॉप पर। आगे ये सिंधु दरिया का मंज़र है जो आप देख सकते हैं। इधर भी लोग आबाद थे। नाज़रीन देखें ये बिल्कुल दरिया के ऊपर के मनाज़िर हैं। यहाँ पर भी इंसानी ज़िंदगियों के आसार मिले हैं, यहाँ पर भी लोग बसते थे। फिर ये दरिया के जो लहरें हैं जो आमद होती है उससे ये सारा शहर मुतासिर हुआ और ये तबाह बर्बाद होकर रह गया और यहाँ से इंसानी वजूद ख़त्म हो गया और जो बचे कुछ लोग थे वो यहाँ से छोड़कर चले गए। तो यह है भंभोर की कहानी जो आपको मैंने बताई। ज़िंदगी रही तो फिर किसी और मकाम पर आपको कोई नई चीज़, कोई तारीख़ी हकीकत फिर दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़फ़र खोखर को दीजिए इजाज़त और मेरा चैनल ज़फ़र नॉन स्टॉप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़फ़र नॉन स्टॉप, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।